आज मु कौठी कौ दिग को चली आसी मोर कौन जीव मु तो से राजांकर अन्न खाइबा लोक हेले राजा घरे काम करी करी अनेक वर्ष हो गला मते तो रे बापा किछि मिलानी से राजा मणिभद्र ए रत्नपुर राज्यर मु होछि गुमास्ता तांको घरे काम करी करी केते दिन चाकर होय रहिथिबि रे बापा जेमिति हेले भी गोटे कुट चक्रांत करिकी मो भणजा नागरा को एई राज्य रे राजा करिबि राजा। अरे बापा एइटा होछि ठीक समय एमिति गोटे कुट चक्रांत करिबि जे केही भी स्वप्न रे सुधा भाबी नथिबे रे। ए धीरे आछे चंदा मुड़ा रे ए धीरे आछे चंदा मुड़ा रे बुला बुली कथा हमके जना रे। जार घर दी टुकी लच्छे तार माह के बोलबो ना रे बोलबो ना रे बुला बुली कथा प्रका जमा रे। जदि भणजा देखी देबे रे बाबा मोर सब सर्वनाश करी देबे हेले भणजा कुआडे जाईछि ए पर्यंत तार देखा ना कि दर्शन। अरे बाबा नागरा अरे बाबा तू कौठी अछु अरे बाबा शीघ्र शीघ्र चलिया भणजा। बयस बढ़िवा संगे संगे तो आखिर दृष्टि शक्तिटा भी कमी कमी जाउछि। अरे बापा तू तो भणजा नागराटा को चिन्हि पारुनु मामा। अरे बाबा मो बयस तो बड़ी बड़ी जाउछि रे बापा सेति पई देखिबा पई भी मट टिके कम देखा जाउछि। हौ हेला छाड़ से सब कथा मामुलो खेनंतु मोर भूमिष्ठ भक्ति भरा प्रणाम। अरे बापा मु तो तेमिति गोटे आशीर्वाद देवी रे बाबा सदा सर्वदा
खाली हस खुशी रे तो जीवनटा को जीवन यापन करिबु हे बाबू भणजा अरे मु तते केते बेलू मामू मामू बोली डाकुची हेले तू कोठु थिलु मामू अरे बापा मो तो वृद्ध लोक टिके आसु आसु बापा मोर लेट हो गला मामूलो ओलो আজি तो भणजा नागरा तते गोटाए गुरुत्वपूर्ण काम पाए एठिकी डकैची की काम किरे बापा कहिबी हाँ निश्चय कहिबी मामा सही कथाटा आज को प्राय दीर्घ 22 वर्ष बीती गला 22 वर्ष हेले गोटिए निया हाँ कौ निया गोटिए निया तो भणजा नागरार छाती तले हुदु हुदु हेई जलुची मामो अरे बाबा की निया जलुची किरे बाबा सेई नियाटा होची हाँ 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 এই রত্নগড় রাজ সিংহাসনরে বসি রাজা হেবার নিয়া মামু রাজা হেবার নিয়া अरे बाबा कथा दाता हेले सैया हेले भणजा एमिति गोटे उपाय आनी की बाहर करी देवी आपे आपे परा राजा हे जीवा अमूल्य तो भणजा नागरा होची गोटाए विशाल विश्वधर नाग सर्प आउ ए नाग सर्पटा जहा को थरे आखि पकईची माने ताकू चोट न मारिबा जाए शांति रे निश्वास मारी रही पारेगा अमूल्य सड़ा हरामजादा मणिभद्रटा को मु सजेई देबी दंडर भिकारी हे मामो भणजा कहीं रही रही रहिबे रहीटी भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़िबे काल बेले मध्य मंडले देह वही देवता हेले भी मरई हेले तो भणजा नागरटा मरिबा पूर्वरु चाहे एई रत्नपुर राज सिंहासन राज मुकुट मामूल रत्नपुर राज्य हेब मोर करबी जुर रत्नपुर राज्य हेब मोर रत्नपुर राज्य हेब मोर करबी जुर रत्नपुर राज्य हेब मोर मो प्रस्तावटा तो मन को छुईला ना नहीं मामू अरे बापा मो मन को पूरा छुई जाई रे बापा हटई बुद्धि विवेक हाथे राज मुकुट हटई बुद्धि विवेक हाथे राज मुकुट अरे बापा राज्य राज सिंहासन करीबी मो अधिकार रत्नपुर राज्य है मोर रत्नपुर 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 राज्य है मामा थरुटे मते सही उपायटा कहिदे जोर चार मुलक तार सतकु मिछ मिछ को सत कहिबा मोर व्यवहार এই রত্নপুর রাজ সিংহাসন রাজ মুকুট কেবল মোর অধিকার মামু কেমিতি করে
অলে বলে কৌশলে মু এই রত্নগর রাজ্যের রাজা হেবি সেই উপায়টা থরুটে মতে কহিদে মামা। আরে বাবা কহুছি মন দেই শুণ রে বাপা। আরে বাবা তুম ঝিও মানে প্রিয়ঙ্কা এবে তোরে বাপা যুব তো অবশ্য হাই পড়িলানি। তুম হাতরে তো টঙ্কা বড়ি কিছু বি নাই। যদি রানী মাকু যাই তুমি যদি কহিব টঙ্কা কিছু সাহায্য কর 10 লক্ষ তাহলে তম ঝিওকু বাবা তুমি ভাল যোগ পাত্র দেখিবা। মামু মু 10 লক্ষ টঙ্কা মহারানী জ্যোৎস্নাময়ীକୁ ମାଗିବି ସତ ହେଲେ ମହାରାଣୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ଯଦି ମତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ରକ୍ଥକ ମନା କରିଦିଏ আরে বাবা ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମାମା? আরে বাবা কহুছি পরা এমিতি গোটিয়ে উপায় বাহার করিব। যদি সে আম কথারে রাজি ন হব তাহলে লগেই দেব। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ମାମା। হ্যাঁ ଘରେ ମୋର ବଢିଲା ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା হ্যাঁ প্রিয়ঙ্কা ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବଯୌବନ ଅବସ୍ଥା। হ্যাঁ নবযৌবন। ଝିଅ ଘିଅ ବେଶୀ ଦିନ ରଖି ହୁଏନି। নাই 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 নাই। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ବାହା କରେଇ ଦେବି। হ্যাঁ বাহা করে দেব। ହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା କରେଇବା ପାଇଁ ମତେ ନଗଦ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। হ্যাঁ 10 লক্ষ। ଆଉ ସେଇ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟା ମତେ ଏଇ ରତ୍ନପୁର ରାଜକୋଷରୁ ହିଁ ମିଳିବ। ଆଉ ସେଇ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟା ମହାରାଣୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀଟା ମତେ ଦବ। ଆଉ ମହାରାଣୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀଟା ଯଦି ମତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦିଏ ତାହେଲେ ତ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡର ରାଣ ଖାଇକି କହୁଛି ମାମୁ ଲଗେଇ ଦେବି ନିଆଁଟା ଲଗେଇ ଦେବି। ହେ ମାମୁ কোন যা ବିଜ୍ଞ ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଯାଇଛନ୍ତି কোন কহিছন্তি। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଜମାରୁ ଉଚିତ ନୁହଁ। নাই রে বাপা নাই। এইটা হচ্ছে সেই শুভ মুহূর্ত। হ্যাঁ শুভ মুহূর্ত। এই শুভ মুহূর্তরে যাই মু মহারানী জ্যোৎস্নাময়ী সহিত সাক্ষাৎ করিবি। হ্যাঁ রে বাপা। আসুচি মহারানী জ্যোৎস্নাময়ী বহু শীঘ্র মু তো সহিত সাক্ষাৎ করিবি। সাক্ষাৎ জয় সীতারাম। কি ঘন্টাটা ঘান্টি দেলা রে বাপা। ঠিক ঘন্টাটা ঘান্টিছি এথর দেখা দিব কিয়ে হারুছি কিয়ে জিতুছি। বেল থাউ থাউ বন্ধ বাঁধিছি রাজ্যরে রাজা মুন্ডে। বেল থাউ থাউ বন্ধ বাঁধিছি রাজ্যরে রাজা মুন্ডে। ভণ যাকু কহি এ রাজ্যরে রাজা মুন্ডে কইবি। ভণ যা তত কহুছি ভণ যা তত কহুছি।
ସମୟ ନାଇଁ ରେ ବାବା ଭଣଜା ଦେଖିଦେଲେ ମୋର ସବୁ ସର୍ବନାଶ କରିଦେବ ଏଇନା ମୁଁ ଯାଏ ଭଣଜା ମୋର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବ ଯାଏ ରେ ବାପା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର